अत्यंत चातुरतार सहित निजकू एक ब्राह्मण ज्योतिवेशरे सजाई से पंचवटीर कर्णकुटीर आड़कू अग्रसर होउछि। भिक्षा देहि देखंतु प्रिय दर्शक वृंद, रावण निजकू एक ज्योति वेश ब्राह्मण वेश निज मुखरे राम नाम कृष्ण नाम को बारंबार उच्चारण करी लंकाधिपति रावण निजकू ज्योति वेशरे सजाई लंका गड़रू बाहरी एई अपूर्व सुजोग को से उन्नी सेई पंचवटीर पर्णकुटीर अग्रसर होउछि। जो पंचवटीर पर्णकुटीर वर्तमान एकाकिनी सीता देवी प्रभु रामचंद्र चली जाइछन्ति सेई माया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम रामाय रामचंद्राय नमः। मातरो भवति भिक्षां देहि। मातरो भवति भिक्षां देहि। भिक्षां लभते स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। मातरो भवति भिक्षां देहि। गोमाते गोमाते आपणक द्वार देशरे आपणकर এই पर्णकुटीर द्वार देशरे এই गरीब ब्राह्मण আজি दंडायमान। गो माँ भिक्षा टिके मिलिब ए ब्राह्मण को टिके तंडुल दान देई किछि दान देई कौन संतुष्ट करिब माते कुह माते। भिक्षां देहि मातरो भवति भिक्षां देहि। दियो माँ ए ब्राह्मणर आज अत्यंत तृषार्थ आज अत्यंत ये ब्राह्मण क्षुधार्थ भोकरे प्राण छटपट हेउछि। भिक्षा दियो माते भिक्षा दियो। सीता देवी कहउछन्ति रुहन्तु ज्योति मु एही क्षणे किछि फलमूल आनिबी। रावण कहउछन्ति सीतांको मुखकु चाहि बोलई रावण केउ देशु आसी तुम्भे रहिल ए बन रामावर गो रूपरे मोहुछति निपुर गो।
जानकी कहती अयोध्यारे आंब घर मोर स्वामी दशरथ राजांक कुमार ज्योतिष हे पितृ सत्य पाळी बनवास हे रावण बोलोई आगो सुण चांद मोही जानिली तो पति निश्चय अधर्मी अटई रामामणि गो बनस्ते रखिछि तोते आनी गो शुणिण बोलंती सीता शुण तपीमणि अकारणी निंदा करी कहुअछ बाणी तुम्भे जती हे मोर स्वामी त्रिभुवनपति हे पुणी पुणी बोलई जे विश्रबार बाल तोते देखी मन मोर हेउची आकुल छाड़ी ते पाउछु एते दुख गो सीता देवी कहूछंती शुणा तपीबर केउ ऋषि अटंती जे तुम्भर पियर सत कहे कर्णे शुणी जाऊ मो संदेह हे रावण बोलई आगो सुण मृग नेत्री महाज्ञानी पंडित विश्रवा महाज्योति से मोतात गो रावण मु तांको ज्येष्ठ पुत्र गो ठाकुराणी कहती जे दंडेर हजती एही क्षणी आसीबे लक्ष्मण रघुपति तते देखी हे भोजन देई करिबे सुखी हे रावण बोलैया गो भिक्षा दियो नारी रावण बोलैया गो भिक्षा दियो नारी नदेले मु तुम्ह द्वारू जाऊ अछि फेरी क्रूसदारी आगो क्रूसदारी गो धर्मनाश होइब तुम्हारी गो रावण कटाळ शुणी फल मूल घेनी निय बोली पर्णकुटी द्वारे रामामणि तपीबर हे एहा खाई क्षुध शांत कर हे जानकी बचन शुणी रावण कहि जानकी बचन शुणी रावण कहि
কেনে ভিক্ষা দেব শস্ত্র বাহু তারে রহি নুহে বিধি আগো নুহে বিধি গো এ কথাও কইয়া প্রসিদ্ধি গো জানকী কহন্তি জাতি শুণাম বচন তিনি গার তাটি যাই অছন্তি লক্ষ্মণ কেহ্নে জীবি হে স্বামী রাণ কে মন্তে লঙ্ঘিবি হে রাবণ বলাই এক দ্বারে ভিক্ষা মোর রাবণ বলাই এক ভিক্ষা দ্বারে মোর এক দ্বারু ভিক্ষা নেই করাইয়ার সতী শুণ আগো সতী শুণ গো ଏହି କ୍ଷଣି জীব ମୋ পরাণ গো পুଣି বলে বিংশ বাহু শুণ রামাবর পুଣି বলে বিংশ বাহু শুণ রামাবর বাম করে নিভাই দেউছি তিনি গার আস আস আগো আস আস গো ভিক্ষা দেই মোর মন তোষ গো এহা শুনি বাম পাদ টেকি রাম নারী ভিক্ষা দিয়ন্তে চাণ্ডে দৈত্য বাম হস্ত ধরি হরি নেলা হে সদা শিব গোসরে ও স্বামী পুଷ୍পକ ବିମାନରେ ବସାଇ ମୋତେ ଘେନି ଯାଉଛି ଏଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀଥାଅ ରେ ରେ ପାପିଷ୍ଠ ରାବଣ ଏହି সীতা সতী কান্দই অতি বিকল হই সীতা সতী কান্দই কে গলে স্বামী মৃগ মারিবা পাই হই কপট যদি নিয়ে লঙ্কার পতি হই কপট যদি নিয়ে লঙ্কার পতি কেহি এঠারে মোহর সহানা শ্রীরামঙ্ক বনিতা নাম মোহর সীতা শ্রীরামঙ্ক বনিতা
ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ଦେଖୁଅଛ ତ ରଥରେ ବସାଇ ନିଏ ଲଙ୍କାର ଜଟାୟୁ ସେଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଏକ ନାରୀର କରୁଣ ଚିତ୍କାର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ହା ରାମ କହି ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ନିଜର ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋକ ବର୍ଷଣ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଜଟାୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ସେଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ସେଇ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଜଟାୟୁ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ରାବଣର ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର, ଏକ ନାରୀର ଅପହରଣ ଜଟାୟୁକୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ସେ ରାବଣକୁ ରେ ପାପିଷ୍ଟ ମୂର୍ଖ ରାବଣ, ଏକ ନାରୀକୁ ଅପହରଣ କରି ତୁ କଣ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ମନେ କରୁଛୁ? ରେ ପାପିଷ୍ଟ ରାବଣ, ମୋ এই ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ନାରୀର କରୁଣ ଚିତ୍କାର ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚର ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୋର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ। ରେ ଜଟାୟୁ, ମୁଁ ଦଶାନନ ରାବଣ ଛାରକୁ ପକ୍ଷୀ ହୋଇ ମୋ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ। ମୁଁ ଏହି ଛାଡ଼ି ତୋର ଦୁଇ ପକ୍ଷ କାଟି ପକାଇବି। ରାମ ବାଣୀ ଜଟାୟୁ ଶୁଣିଲା, କୋକିଳ ରାମ ନାମ ଗାଉଛି ବରକିଲା, କିବା ନାରଦ ବୀଣାରେ ରାମ ନାମ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍ଖୁଳିବା ପାଇଁ। ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ରାମ ଚନ୍ଦ୍ରର ବୀର, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଧନ ତୁହି କରିଲୁ ରେ ଦୂର। ତୁ ଛାର କୁକୁର ହୋଇ ଲଡୁ ଚାରୁ ଅନ୍ନ, ପାପୀ ହୋଇ ବୁଲାଇଛୁ বৈকুণ্ঠ ধন, মধু আছো বেদা পথি তো হাতে কে দেলা। সেই পুষ্পক বিমাନରେ অবতরণ କରି আর পক্ষ দয়াକୁ ଛେଦନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ, অত্যন্ত বৃদ্ধ এই জটায়ু পক্ষী